Itu salah. Yang benar pendek. Amma yatasaalun. عن النبأ العظيم. كلمة العظيم الضاء المكسورة كثيرا ما تتحول هنا إلى ذال، فيقولون عن النبأ العظيم. لا، الضاء حتى وإن كانت مكسورة تبقى محتفظة بقوتها وإطباقها وتفخيمها، فتكون العظيم. لا تقل العظيم، قل العظيم. Lafaz al-azim, zo yang berharokat kasroh, dia meskipun berharokat kasroh, namun tetap dalam sifat tebalnya. Zo itu salah satu huruf tebal, itbaq, dan maka ketika membaca zo yang berharokat kasroh, dia tetap ditebalkan, azim. Jangan sampai terbaca seperti huruf dzal, azim gitu, itu salah. Ya, azim. الذي هم فيه هذا إظهار شفوي لوقوع الميم بعد الفاء بعد الميم، ولكن هنا لقرب مخرج الميم مع الفاء تختفي الفاء، يكون هم فيه. فلا يجب أن تغلق الشفتين، تقول هم فيه ولا تقل هم فيه. هذا إظهار شفوي منبه عليه عند ابن الجزري. قل هم فيه ولا تقل هم فيه. Kemudian lafaz hum fihi, ketika membaca humnya itu mulut harus rapat. Kenapa harus rapat? Karena kalau tidak rapat khawatir terjadi ikhfa. Karena asli hukum hum fihi itu adalah izhar syafawi. Izhar syafawi harus dibaca jelas mim sukunnya. Mim sukunnya harus dibaca jelas sehingga tidak terjadi bacaan ikhfa syafawi. Nah, dan hal ini sangat diperhatikan betul-betul oleh Imam Ibnul Jazari di dalam kitab tajwidnya. Imam Ibnul Jazari sangat menegur atau memperhatikan bacaan mim sukun yang bertemu dengan huruf fa. Jangan sampai terjadi ikhfa. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلمة كلا هنا دائما الكاف العربية تختلط بالقاء الأندونيسية، فكثيرا ما أسمعهم يقولون قلا سيعلمون ثم قلا. لا، هذا خطأ. الكاف العربية هكذا، كلا سيعلمون ثم كلا. قل كلا ولا تقل قلا. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Beliau fokus pada huruf kaf. Nah, huruf kaf dalam bahasa Arab itu berbeda dengan huruf ka dalam bahasa Indonesia. Kalau huruf kaf dalam bahasa Arab itu makhrajnya biasanya lebih depan. Nah, ujung lidahnya itu lebih depan. Kalau ka itu mendekati huruf qaf dalam bahasa Arab. Ka-nya bahasa Indonesia itu mendekati huruf qaf kata beliau. Jadi jangan sampai membaca kalla dengan huruf ka-nya bahasa Indonesia. Kalla itu salah. Tapi harus lebih tipis sedikit. Kalla seperti itu. أوتاد مهادة مهادة أوتاد أزواج سباتة لباسة معاشة شدادة وهاجة سجاجة كل هذا الذي ينتهي بالتنوين فقط مد حركتين، لا تزد عن حركتين. لا تقل ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، كل هذا خطأ. فقط حركتين، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، مثل الضحى. والضحى حركة. والليل إذا سجى، لا تقل والضحى والليل إذا سجى، نفس الكلام. كل الكلمات التي تنتهي بالتنوين المد حركتين فقط، وهو يسمى مد عوض عن التنوين، لا تزد عن حركتين. Kemudian lafaz mihada, autada, azwaja dan huruf-huruf ayat-ayat yang sejenisnya yang diakhiri dengan fathah tanwin. Setiap ayat yang diakhiri dengan fathah tanwin dibaca hanya dengan 2 harokat saja, tidak lebih. Tidak boleh 3 atau bahkan lebih. Maka cara membacanya mihada cukup, bukan mihada. Sama seperti dalam surat Ad-Duha, wad-duha, seperti itu. Hanya 2 harokat saja, tidak boleh lebih dari 2 harokat. الآيات رقم 9 التي فيها وجعلنا، 10 وجعلنا، 11 وجعلنا، 13 وجعلنا، 14 وأنزلنا. كل هذه اللام فعل ماضي مظهرة. لا تقل وجعلنا نومكم سباتا، قل وجعلنا، اظهر اللام. لا تقل وجعلنا.
وجعلنا الليل لباس، لا تقل وجعلنا، قل وجعلنا، اظهر اللام، وجعلنا النهار وأنزلنا من المعصرات. احذر أن تدغم اللام، هذه لام مظهرة، انطقها لام الفعل الماضي مظهرة ساكنة مظهرة. مفهوم؟ Ketika membaca lafaz waja'alna itu kita pastikan huruf lamnya itu berbentuk sukun, ya. Jangan sampai kita memberikan harokat apapun di huruf lamnya itu. Karena ketika membaca waja'alna wa anzalna, lamnya disukunkan, itu memberikan makna kita membaca fi'il madhi yang artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita jadikan itu berharokat, khawatirnya artinya berubah, maknanya berubah jadi fatal. حدائق وأعناب، لا تقل حدائق وأعناب، الحاء تبقى حاء ولا تتحول إلى هاء، والعين تبقى عين ولا تتحول إلى همزة. وكذلك في وكواعب، لا تقل وكوائب، وكواعب عين وليست همزة. Hadaiqa itu juga haknya hak kecil harus dibedakan antara ha dan ha. Nah, begitu juga dalam pengucapan hamzah dan ain. Hadaiqa bukan hadaiqa, atau bahkan sebaliknya wakawaiba dibaca wakawaiba, itu salah. Jadi hamzah dibaca hamzah, ain dibaca ain, ha kecil dibaca ha kecil, ha besar dibaca ha besar. كذلك ذلك اليوم الحق، قل ذلك اليوم الحق ولا تقل الحق، ولا تفصل بين القلقلة وصوتها، تقول ذلك اليوم الحق، هذا خطأ. لابد أن تكون القلقلة ملاصقة الحرف، قل الحق ولا تقل الحق. Dzalikal yaumul haqq, juga beliau mengingatkan kembali pengucapan huruf ha, jangan sampai membaca dengan ha besar, ha kecil, haqq. Dan pada huruf qaf, karena itu akhir ayat dan ada berhenti, tempat pemberhentian dan ada tasdidnya, maka membaca tasdid huruf qaf dia harus berdampingan dengan pembacaan huruf qafnya itu. Contohnya begini yang benar, dzalikal yaumul haqq. Jangan sampai kita memberhentikan nafas kita karena saking pengen dibaca tebalnya, haqq, itu salah. النبأ سميت بسورة النبأ لأن هي الكلمة الرابعة عن النبأ العظيم، وهو نبأ يوم القيامة أو نبأ البعث، وهي سورة مكية نزلت في مكة. Surat An-Naba dinamakan An-Naba karena di dalam surat tersebut terdapat lafaz An-Naba yang artinya adalah tragedi yang besar atau berita yang besar, yaitu hari kiamat. Surat ini Makkiyah, diturunkan di kota Mekah. كان العرب من كفار مكة حينما ينزل القرآن بنبأ البعث والقيامة وينزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يجلسون فيتساءلون بينهم ويختلفون بين مصدق بالقرآن والقيامة والبعث وبين مكذب بالقرآن والقيامة والبعث، هذا يصدق وهذا يكذب، وكانوا يختلفون فيما بينهم، فأنزل الله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. عما يتساءلون سؤال التشويق، عن ماذا يتساءلون فيما بينهم. Kemudian amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mukhtalifun di situ ketika orang-orang diturunkan, ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Qur'an dan menceritakan tentang hari kebangkitan, hari kiamat, maka orang-orang menjadi dua golongan, golongan yang percaya dan golongan yang tidak percaya. Maka mereka saling berselisih antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Maka di sini amma yatasaalun, mereka saling bertanya, saling mempertanyakan tentang kebenaran Al-Qur'an, tentang kebenaran hari kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عن النبأ العظيم، النبأ يعني الخبر الكبير، كلمة نبأ يعني خبر كبير، خبر عظيم جدا، خبر مهم، وإطلاق النبأ من باب التعظيم، من باب التعظيم على هذا النبأ وعلى هذا الخبر الكبير وهو خبر البعث أو خبر يوم القيامة. Anin naba'il azim, an-naba sendiri itu dalam bahasa Arab artinya sudah berarti kabar yang sangat besar. Nah, an-naba itu sendiri adalah kabar yang sangat penting, kabar yang sangat besar. Kemudian ditambahkan lagi dengan lafaz al-azim yang sangat agung, yang agung. Nah, maka ini untuk menunjukkan bahwasanya
berita yang akan dibawa nanti, yang akan disampaikan Rasulullah itu adalah berita yang sangat-sangat besar, sangat-sangat agung. الذي هم فيه مختلفون يعني يصدق بعضهم بعضا فيه ويخالف بعضهم بعضا فيه فيصدق بعضهم أمر النبي وأمر البعث وأمر القرآن وينكر بعضهم ويكفر بأمر النبي وأمر البعث وأمر القرآن. Alladzi hum fihi mukhtalifun, di sini kembali lagi menjelaskan lafadz mukhtalifun, yaitu sebagian orang mempercayai dengan Nabi Muhammad, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan sebagian lagi mengingkari, tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dengan berita yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad. كلا سيعلمون حرف كلا هو حرف ردع، حرف تهديد، حرف ردع وحرف تهديد وحرف إبطال، يعني يبطل ما قبله الذي هم اختلفوا فيه هذا باطل، ثم يهددهم ويخوفهم. كلا سيعلمون نبأ الذي اختلفوا فيه، سيعلمون نبأ القيامة ونبأ البعث وأمر محمد صلى الله عليه وسلم. كلا إذن للتهديد وإبطال كلامهم من الاختلاف، ويقول سيعلمون من هو الصادق ممن هو الكاذب، هل بعث صادق أم غير صادق. Kemudian ayat selanjutnya kalla saya'lamun. Kalla di sini untuk menyangkal mukhtalifunnya itu. Jadi mereka yang tadinya mengingkari, mereka yang tadinya berselisih pendapat antara orang yang tidak percaya dan yang percaya, semuanya akan disangkal, semuanya akan mengetahui. Saya'lamun, mereka semua akan mengetahui tentang kebenaran Nabi Muhammad, tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan tentang kebenaran hari akhir. ثم كلا كرر التكرير ثم كلا سيعلمون لوعيد فوق وعيد وتهديد فوق تهديد وتأكيد للتهديد بأنهم سيعلمون عاقبة ونتيجة تكذيبهم وإنكارهم. ثم كلا سيعلمون, ini ayat untuk menjelaskan dan memastikan bahwasanya mereka benar-benar akan mengetahui tentang kebenaran Nabi Muhammad. Mereka benar-benar akan mengetahui kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan hari akhir. Bahkan mereka akan benar-benar mengetahui apa yang akan mereka dapatkan nanti karena keingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. وقال بعض المفسرين أن كلا الأولى كلا سيعلمون هذه الكفار تهديد، ثم كلا سيعلمون هذه المؤمنين. الأولى سيعلمون عاقبة تكذيبهم، والثانية سيعلمون نتيجة تصديقهم. عاقبة التكذيب النار، وعاقبة التصديق الجنة. الأولى للكافرين والثانية للمؤمنين. هذا رأي بعض المفسرين. Namun ada ulama yang berpendapat kalla saya'lamuna yang pertama ini untuk orang-orang yang ingkar, untuk orang-orang yang kafir. Mereka akan mengetahui apa yang akan mereka dapatkan, apa yang mereka lakukan gitu. Hasil dari apa yang mereka lakukan selama di dunia. Kemudian tsumma kalla saya'lamun yang kedua itu untuk orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang beriman di dunia ini mereka akan mengetahui balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebab amalan yang mereka kerjakan. ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا هذا للتدليل على قدرته على البعث. يعني هو الذي خلق الأرض وأعدها للحياة وجعل فيها الأنهار والزروع والحيوان، مهدها للحياة، جعلها كالمهد للطفل. حينما نجهز مكان الطفل الذي هو ولد ليعيش فيه سهل فيها طرق الحياة. أوليس الذي خلق هذه الأرض ومهدها وسهل فيها سبل الحياة بقادر على أن يبعثنا مرة ثانية بعد الموت ويحيينا بعد موتنا ليحاسبنا؟ فهمت؟ Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Itu artinya adalah di mana Allah ini adalah bercerita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dengan segala fasilitasnya sehingga bumi ini dapat ditempati oleh manusia dan hewan-hewan. Lafadz mihada ini sama seperti ketika anak kecil yang baru bisa berjalan, nah mereka berjalan dengan nyaman, berjalan dengan tenang seperti itu, bukan yang
bergelombang. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dengan sempurna, dengan kehidupannya, bisa ditempati, bisa dijadikan tempat tinggal seperti itu. Ini termasuk membicarakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. وبدأ بالأرض كدليل أول على البعث لأن الأرض هو الشيء الذي يكون الناس في بطنه وأول شيء يبعثون منه يوم القيامة لذلك بدأ بالأرض. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai menceritakan kekuasaannya dari menyebutkan bumi, tentang bumi? Karena di bumi itulah manusia diciptakan, manusia tinggal di dalamnya, dan di bumi itulah nanti manusia akan dibangkitkan. والجبال أوتادا أي لتسكن ولا تميل بأهلها يعني لتثبت جعل الجبل هكذا كبير أحجام كبيرة والكثير من الجبال على الأرض لكي تكون ثابتة لتثبت هذه الجبال الأرض والذي زار جبل أو صعد على جبل يعلم كم هو عظيم فالذي خلق هذه الجبال العظيمة وجعلها أوتاد للأرض أليس هو بقادر على أن يعيدنا للبعث وللحياة مرة أخرى ليحاسبنا؟ Wal jibala autada, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung-gunung sebagai pasak bumi, tidak bergerak, tidak goyang, tidak mudah untuk berpindah. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung yang sangat besar itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun mampu untuk membangkitkan kembali manusia, mampu untuk menciptakan hari akhir, hari pembalasan. قد يكون هنا سؤال كيف يقول في الآية ألم يجعل الأرض مهادا مهدها الحياة والتي بعدها يقول والجبال أوتادا وكأن هناك خلاف بين الآيتين هذه مهاد مجهزة وهذه أوتاد كأنها ليست ممهدة الكلام أن الكلام على المهاد أو المهد الذي يعيش فيه الطفل يستتبع تخيل البيت يستتبع تخيل لأن الطفل لا يكون مهده إلا في بيته والكلام عن البيت يجعلك تتخيل أن هذا البيت عواميد تثبته أوتاد تثبته هذه العواميد وهي هذه الجبال فهذا تقارب وتفاهم ما بين المهد والجبال لأن المهد كالبيت والجبال كالعواميد والأوتاد التي تثبت هذا البيت. Terkadang dalam dua ayat ini terdapat persoalan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami menjadikan bumi yang menghampar seperti itu, yang datar. Kemudian wal jibala autada, namun kami juga menciptakan gunung-gunung yang tinggi sebagai pasaknya bumi. Nah, ini bagaimana? Ayat pertama mengatakan bumi itu rata, datar seperti itu, nyaman ditempati. Tapi kok ada juga gunung yang menjulang tinggi seperti itu? Bagaimana? Nah, maka jawabannya adalah dunia ini, bumi ini sama seperti rumah yang ditempati oleh manusia. Rumah itu seolah-olah dalamnya datar. Namun rumah itu memiliki pondasi, memiliki tiang. Nah, maka bumi itu yang datar itu sama seperti lantai rumah yang kita pijak ini, dan gunung-gunung di bumi itu sama seperti tiang-tiang, pondasi-pondasi agar bumi tetap utuh, tidak mudah hancur. وخلقناكم أزواجا خلق الأزواج الذكر والأنثى الرجل والمرأة حتى في الطير حتى في الحيوان حتى في الحشرات الكل مخلوق أزواج زوجين ذكر وأنثى الحياة بين الذكر والأنثى هذه معجزة أوليس الذي خلق من كل شيء زوجين من الإنسان والحيوان والطير وكل شيء بقادر على أن يعيدنا مرة ثانية للحياة ويخلقنا البعث مرة ثانية. Kemudian alam naj'alil wa khalaqnakum azwaja, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia atau makhluk semua ini berpasang-pasangan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Begitu juga dengan hewan, ada yang jantan, ada yang betina. Seluruh makhluk yang ada di bumi ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan berpasang-pasangan. Dan ini salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan berpasang-pasangan seperti itu. Nah, maka zat yang mampu, zat yang berkuasa untuk menciptakan seluruh makhluknya dalam berpasang-pasangan ini juga berkuasa dalam menciptakan hari kebangkitan. وجعلنا نومكم سباتا هنا استدل بالنوم هو آية من آيات الله ودليل على البعث لأن النوم يشبه الموت الإنسان يموت كأنه ينام
الإنسان حينما يذهب في النوم كأنه مات، وحينما يستيقظ من النوم كأنه قام للبعث. فالنوم صورة مصغرة للموت والبعث، تنام كأنك ميت، تستيقظ كأنك بعثت يوم القيامة. وسباتا يعني جعله الله سبحانه وتعالى للراحة، والنوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أوليس الذي خلق النوم وجعله للراحة وأدخلنا في النوم وأيقظنا للحياة، أليس ذلك بقادر على أن يبعثنا بعد الموت؟ والنوم صورة مصغرة للموت والبعث. Waja'alna naumakum subata, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidur itu sebagai bentuk istirahat. Nah, tidur kata beliau itu juga salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana bisa manusia itu dengan tidur bisa kembali bangkit dan bangun seperti itu. Maka tidur itu salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidur itu merupakan salah satu contoh kecil seperti kematian. Seperti kematian. Tidur itu bentuk kecil seperti dari kematian. Dan bangun dari tidur itu bentuk kecil daripada dibangkitkannya manusia nanti, seperti itu. أوليس الذي خلق النوم بقادر على أن يخلقنا بعد الموت؟ Bukankah yang dapat menciptakan tidur dan dapat menciptakan bangun, yang bisa menidurkan kita dan bisa membuat kita bangun, juga mampu untuk menciptakan hari kebangkitan? وجعلنا الليل لباسا يعني تلبسكم ظلمته يغشاكم بالظلمة. لماذا؟ ليكون مناسبا للراحة والاستقرار والهدوء. وجعلنا الليل لباسا وقيل سكنا لكم، كأنه نسكن في هذا الليل. وشبه الليل باللباس لأن الليل يستر الإنسان بظلمته كما يستر البدن الثوب، كما يستر الثوب البدن كذلك يستر الإنسان الليل بظلمته للراحة. Waja'alna al-laila libasa, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sebagai pakaian. Maksudnya adalah dengan kegelapannya. Jadi sebagaimana manusia itu tertutup dengan pakaiannya, maka malam juga menjadi penutup sebagai seluruh manusia dan makhluk dunia yang ada di dalamnya itu, menjadi pakaian untuk menenangkan, menjadi pakaian untuk istirahat, sebagai istirahat, waktu untuk beristirahat, seperti itu. أوليس الذي خلق الليل بظلمته لنستريح فيه بقادر على أن يبعثنا مرة ثانية بعد الموت؟ Bukankah zat yang menjadikan malam itu sebagai pakaian untuk manusia, untuk makhluk bumi, juga dapat membangkitkan kita nanti di hari akhir? وجعلنا النهار معاشا، أي وقت للمعاش، لطلب الحياة، لطلب الطعام والشراب والعمل. أوليس الذي جعل النهار معاشا وأخرج فيه الشمس لنحيا ونعيش ونطلب الحياة ونطلب الطعام والشراب والعمل بقادر على أن يبعثنا مرة ثانية بعد الموت؟ وجعلنا النهار معاشا, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang itu sebagai kehidupan, untuk mencari kehidupan, di mana siang itu tempatnya orang-orang mencari makan, siang itu tempatnya orang-orang mencari minum, mencari kehidupan, bekerja, seperti itu. Bukankah zat yang menciptakan siang sebagai tempat mencari kehidupan juga dapat menciptakan hari kebangkitan di mana manusia akan bangkit nanti? انتهى من العالم السفلي، الجبال والنهار والليل والأرض، ينتقل إلى العالم العلوي. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي 7 سماوات محكمة الخلق وثيقة البنيان. شداد محكمة الخلق شديدة البنيان. أوليس الذي خلق 7 سماوات فوقنا وأحكم خلقها ليس فيها من خلل ولا تفاوت بقادر على أن يعيدنا مرة ثانية للحياة بعد الموت؟ Kita ayat-ayat sebelumnya tadi menceritakan tentang kehidupan dunia. Nah, sekarang kita bercerita tentang kehidupan di luar dunia sana. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, di mana Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan 7 lapis langit yang sangat kokoh. Nah, bukankah zat yang menciptakan 7 lapis langit yang sangat kokoh ini juga dapat menciptakan hari kebangkitan nanti?
وجعلنا سراجا وهاجا. سراج يعني مصباح، وهاج يعني متلألئ مضيء. سراج يعني الشمس، وهاج يعني متلألئا مضيئا. أوليس الذي خلق الشمس تقريبا هي مثل حجم الأرض، مثل 50 مليون مرة حسب أنا ما أتذكر. أوليس الذي خلق الشمس وجعلها تزهر أو تمدنا بالطاقة والضوء بقادر، هذا المخلوق العظيم بقادر على أن يعيدنا مرة ثانية للحياة بعد الموت. Waja'alna sirajan wahaja, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari. Sirajan itu artinya pelita atau lampu, yang beliau sampaikan tadi lampu, atau ini yang artinya adalah matahari. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan matahari sebagai penerang di alam semesta ini, yang mana matahari itu kata beliau kalau tidak salah bentuknya atau ukurannya itu jauh lebih besar daripada dunia, daripada bumi seperti itu. Bukankah zat yang menciptakan matahari dengan cahayanya, dengan begitu besarnya juga dapat membangkitkan manusia pada hari kiamat nanti? وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يعني أنزل من السحب. المعصرات يعني السحب، المعصرات المليئة بالماء، السحب المليئة بالماء. ماء ثجاجا يعني كثيرا متتابعا صبابا، تمام. أوليس الذي ملأ هذه السحب بالماء ثم أمرها أن تمطر في مكان ما واختار لها مكان من الأرض بقادر على أن يحيينا أو يعيدنا الحياة مرة ثانية بعد الموت؟ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Bukankah kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan. Mu'sirat itu artinya hujan yang sangat banyak. Ma'an thajjaja. Nah, ditambahkan lagi dengan lafadz ma'an thajjaja, yakni artinya adalah hujan yang sangat lebat, yang sangat banyak, yang sangat deras airnya. Nah, seperti itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala zat yang menurunkan hujan yang begitu lebat, begitu deras, juga mampu untuk menciptakan atau membangkitkan kembali manusia nanti pada hari kiamat? لماذا هذا الماء؟ لنخرج به حبا ونباتا. الحب مثل الحنطة والشعير، والنبات مثل العشب الذي تأكله الحيوانات. وجنات ألفافا كثيرة متشابكة الأغصان. والمعنى أوليس الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وأحيا به هذه الحبات الميتة وجعلها تنبت بالحياة وتزهر وتكون متشابكة الأغصان. أوليس الذي يفعل ذلك بقادر على أن يحيي الإنسان بعد الموت ويبعثه بعد أن كان ترابا؟ هذا هو المعنى المقصود. لنخرج به حبا ونباتا. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan tadi pada ayat sebelumnya? Untuk ini, ayat ini, linukhrija bihi habba wa nabata, untuk menumbuhkan biji-bijian dan tumbuhan-tumbuhan. Biji-bijian seperti gandum, beras dan sebagainya, wa nabatan dan pepohonan untuk makanan manusia dan hewan. Nah, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menurunkan air hujan sehingga tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dari bumi, menjulang ke atas permukaan bumi, juga mampu untuk membangkitkan kembali arwah-arwah manusia yang sudah mati kembali ke tanah dan bangkit kembali dari kuburnya? أرجو أن يكون المعنى قد فهم أن الذي ينزل السماء من الماء من السماء ثم يحيي به الحبوب الميتة فيجعلها نباتات فيها حياة، هذه صورة للبعث، قادر على أن يحيينا بعد أن أصبحنا ترابا ويبث فينا الحياة كما بث بالماء هذه الحبات فجعلها فيها حياة. صورة للبعث. Maka dalam ayat ini kita sudah bisa menggambarkan bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam membangkitkan manusia. Coba kita pikirkan. Kita menanamkan benih, yang mana benih itu adalah benda kecil yang mati, benda mati, ya. Benih itu benda yang sangat kecil dan belum hidup dia, belum hidup. Kita taruh di tanaman, kita taruh di tanah, kemudian kita sirami air dan tumbuh. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman dari benih yang mati tadi. Nah,
Begitu juga dengan manusia nanti. Manusia yang sudah di dalam kubur, sudah menjadi debu, sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman-tanaman, biji-bijian dari yang benih menjadi tumbuhan seperti itu. انتهى الكلام وانتهت الأدلة التي أتى بها لكي نفهم البعث. فلما فهمنا أن الذي فعل كل هذه الأشياء يقدر على البعث قال إن يوم الفصل كان ميقاتا. ميقات يعني موعد. يوم الفصل اليوم الذي يفصل فيه بين الخلائق، اليوم الذي سيفصل فيه بين المصدق والمكذب للبعث. تمام؟ سموه يوم الفصل لأنه هو اليوم الذي سوف يفصل فيه ويحكم فيه بين الذين صدقوا بالبعث ويوم القيامة والذين كذبوا به. ميقاتا يعني موعدا، وهو ساق من الأدلة ما يثبت فيه أن البعث سوف يحدث لا محالة. Maka ayat-ayat yang kita ceritakan tadi adalah bukti-bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar membangkitkan manusia. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti-bukti dalam yang bisa digambarkan oleh manusia, yang bisa terbayang oleh manusia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, "Inna yaumal fasli kana miqata." Sesungguhnya hari pemisah antara orang yang percaya dengan hari kebangkitan dan orang yang tidak percaya dengan kebangkitan itu miqata sudah ditetapkan, mau'idan sudah dijanjikan, sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يعني النفخة الثانية ستأتون أفواجا من مبعثكم من أماكن موتكم، تأتون أفواجا إلى موضع العرض، إلى موضع الأرض، يعني أمما أفواجا، يعني أمما مع كل أمة مع إمامهم، كل أمة مع رسولها، لأن النفخ الثاني هذا إحياء ينفخ فيهم الروح ليعودوا مرة ثانية إلى الحياة، كل فوج مع أو كل أمة مع رسولها يأتون للعرض على الله وللحساب. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hari di mana ditiup sangkakala yang kedua. Nah, jadi di tiupan sangkakala yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala mematikan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Kemudian pada tiupan sangkakala yang kedua, nah ini yang sangkakala yang kedua yang diceritakan dalam ayat ini. Maka manusia semua akan berbondong-bondong bangkit dengan para nabinya di zamannya itu. Seperti itu. وفتحت السماء فكانت أبوابا، يعني انشقت، إذا السماء انشقت، وهذا أيضا من علامات يوم القيامة. تنشق السماء لنزول الملائكة. التقدير يعني كانت ذات أبواب لنزول الملائكة، وانشقاق السماء أحد علامات يوم القيامة. وفتحت السماء فكانت أبوابا. Dan nanti pada hari itu langit-langit akan terbuka pintu-pintunya. Nah, maka gambarannya adalah pintu-pintu langit yang terbuka itu tempat masuknya para malaikat ke bumi seperti itu. Untuk sebagai bukti bahwasanya hari kiamat sudah terjadi. وسيرت الجبال فكانت سرابا، يعني نسفها الله، هذه الجبال العظيمة نسفت، اقتلعت من جذورها فكانت كأنها لا شيء، كما أن السراب هذا كأنه لا شيء، تقف في الصحراء فتنظر بعيدا كأن هناك ماء أمامك، مش الجو يفعل هكذا، يتراقص هكذا، ولكنه ليس بشيء، سراب لا حقيقة له، مجرد خيال. الجبال ستكون سراب بعد أن كانت عظيمة الخلق، ستكون لا شيء، سينسفها ربي نسفا يوم القيامة. وسيرتil jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung yang tadinya di bumi berdiri kokoh itu, maka Allah pada hari itu Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung-gunung itu seperti bayangan fata morgana. Beliau katakan tadi seperti kita di padang pasir melihat dari kejauhan seperti ada air, padahal kalau kita dekatin airnya hilang. Nah, itu seperti fata morgana. Nah, maka gunung-gunung yang tadinya berdiri kokoh ketika kehidupan dunia di bumi ini, pada hari kiamat nanti hanya seperti bayangan fata morgana, hilang. Allah Subhanahu wa taala hilangkan. الأستاذ ما اسمه الأستاذ، ما اسمك أستاذ؟ معذرة، siapa namanya? ما اسمك؟ نعم علي. أستاذ علي ما شاء الله، أرجوك أنت بالذات لا تأخذك أي سنة، كن متيقظا معي، أنا سعيد بك، أنت تكتب ورقي كل شيء، لا تأخذك أي سنة لأن هذا يحبطني، يجعلني محبطا، كن متيقظا معي دائما.
تمام، كن معي أنا، لا تكن مع الهاتف. أنا أريد أن تكتب خلفي كل شيء. أنا أريد أن تكتب خلفي كل شيء. إن جهنم كانت مرصادا. معنى مرصاد أنها تنتظرهم وتمتلئ غيظا وحقدا عليهم لتحرقهم وتعذبهم وتؤلمهم. هذا معنى مرصادا. مرصادا، إن جهنم كانت مرصادا أنها تنتظرهم وتمتلئ غيظا وحقدا عليهم كي تعذبهم وتحرقهم. أولئكم الذين لم يؤمنوا بالرسول وكذبوا بالبعث. Inna jahannama kanat mirsada. Jadi kemudian Jahannam itu sebagai tempat yang peringatan atau sebagai tempat balasan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan itu. Jadi Jahannam itu sudah disiapkan dengan sebagai ancaman bagi orang-orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Sudah mengintai dia, sudah dipersiapkan. رأي آخر قال مرصادا يعني سجن لهم سوف يسجنون فيه. Pendapat yang lain bahwa mirsodan itu artinya adalah sebagai penjara yang sudah siap menampung orang-orang yang tidak beriman. مرصادا رأي آخر أنها طريق وممر إلى الجنة. لن يدخل أحد الجنة حتى يمر على جهنم ليراها ويعرف نعمة الله عليه. Kemudian mirsodan juga dalam pendapat yang lain adalah sebagai jalan. Jadi mirsodan itu jalan menuju surga. Jadi Jahannam itu sebagai jalan menuju surga supaya orang-orang yang masuk ke Jahannam itu melihat kenikmatan yang ada di dalam surga sehingga semakin tersiksa dia. للطاغين مآبا، يعني هذه جهنم ستكون مرجعا للطاغين الذين كفروا بالله وبالرسول أو ظلموا في الدنيا ليرجعوا إليها ويستقروا فيها. Littaghina ma'aba, Jahannam itu disiapkan untuk orang-orang yang melampaui batas, untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. لابثين فيها أحقابا، يعني ماكثين قائمين يعيشون فيها يحيون فيها ما دام الدهر ما دام الزمان سيبقون فيها أبدا. هذا معنى أحقابا، ليس حقبة واحدة، ليس دهر واحد، ليس زمن واحد، إنما أحقابا متتالية. هو المعنى سيخلدون فيها. حقبة. نعم. Labithina fiha ahqaba. Jadi mereka orang-orang yang tidak beriman tersebut akan tinggal di dalam Jahannam dalam jangka waktu yang sangat lama. Dalam bahasa Arab hiqdun itu hiqbun itu jangka waktu yang lama, bertahun-tahun. Nah, ini menggunakan lafadz jamak daripada hiqbun, ahqaba. Jadi sangat lama. أحقابا كناية عن التأبيد، وجودهم فيها مؤبدا لا يخرجون منها أبدا، نعوذ بالله من ذلك. Dan ahqaba, waktu yang sangat lama ini adalah lafadz kinayah atau kata ganti, kata kiasan daripada selama-lamanya. Maksudnya adalah selama-lamanya mereka di neraka Jahannam itu. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. البرد يقولون أنه النسيم البارد، الهواء البارد القليل، وقالوا البرد هو الشراب أو الماء البارد. الماء البارد أو هو النسيم والهواء البارد. لا يوجد في النار لا برد، لا ماء بارد ولا هواء بارد، ولا شرابا يشربونه حتى يطفئ ظمأهم وعطشهم. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba, di mana mereka orang yang tidak beriman itu tidak akan merasakan hawa dingin. Bahkan hawa dingin aja mereka tidak merasakan. Bardan itu bisa diartikan dengan hawa dingin, angin yang sejuk, atau bisa juga diartikan dengan air dingin yang bisa menghilangkan rasa dahaga mereka. Mereka tidak akan pernah mendapatkan sesuatu kenikmatan apapun di neraka nanti, bahkan walaupun hanya hawa yang sejuk saja mereka tidak dapatkan. إلا حميما وغساقا. سيشربون الحميم والغساق. نعوذ بالله. الحميم الماء المغلي الذي حينما يشربونه يقطع بطونهم وأمعاءهم. والغساق صديد أهل النار، عصارة أهل النار، هذا يكون شرابهم. الحميم الماء المغلي الذي يقطع أمعاءهم، والغساق عصارة أهل النار. أعوذ بالله، شيء صعب جدا.
illa hamimau wa ghassaqa. Apa yang akan mereka minum? Mereka meminum air yang sangat mendidih. Air yang sangat mendidih yang mana ketika mereka minum itu akan memotong seluruh anggota tubuh mereka. Nah, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Naudzubillah min dzalik. Dan ghassaqa, nanah-nanah yang bekas orang-orang ahli neraka disiksa. Jadi disiksa dengan api neraka, keluar nanah. Nah, itulah yang akan diminum oleh ahli-ahli neraka nanti. Wal'iyadu billah. جزاء وفاقا أي موافقا لأعمالهم فالجزاء من جنس العمل كانت أعمالهم سيئة فأتاهم الله بما يسوءهم ويحزنهم. Jaza'an wifaqa, balasan tersebut adalah balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan balasan kecuali dengan apa yang kita perbuat. فالجزاء من جنس العمل عندك أحسن إلى الناس يحسن الله إليك. Maka balasan itu sesuai yang kita perbuat. Kalau kita berbuat baik kepada manusia yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kebaikan kepada kita. صل رحمك يصلك الله بمودته ورحمته وبركته. Sambunglah silaturahim kepada orang-orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, memberikan kasih sayang dan sebagainya. بر والديك يبرك أولادك. Hormati dan patuhilah orang tua kamu, maka anak-anakmu juga nanti akan mematuhi kamu. إنهم كانوا لا يرجون حسابا لا يخافون محاسبة على أعمالهم. لا يخافون، لا يهمهم أن يحاسبوا على أعمالهم. إنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث، لا يرجون حسابا. إما أنهم كانوا لا يخافون الحساب أو أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث فينتظرون من ثم الحساب. أصلا لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب فينتظرونه، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالنار. Mereka seperti itu karena innahum kanu la yarjuna hisaba, ketika di dunia mereka tidak mengharapkan adanya hari hisab, tidak meyakini dengan adanya hari hisab atau hari kebangkitan. Nah, karena mereka tahu mereka yang perbuatan yang mereka perbuat adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, mereka tidak mempercayai, tidak mengharapkan adanya hari hisab. وكذبوا بآياتنا كذابا يعني كذبوا بما جاءت به الأنبياء أو بما أنزلنا من الكتب وبما أرسلنا من الأنبياء كذابا يعني تكذيبا كبيرا. هي صيغة مبالغة. كذابا تكذيبا كبيرا. كذاب كذاب مبالغ في الكذب، مبالغ في الكذب. وكذبوا بآياتنا كذابا, dan mereka ketika di dunia benar-benar mengingkari dengan sepenuhnya ingkar terhadap ayat-ayat Allah, terhadap apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah. Nah, kidzaba ini sebagai takkid atau penguat dalam arti dia sangat-sangat ingkar. وكل شيء أحصيناه كتابا يعني كل شيء أحصيناه في كتاب يلقاه الإنسان يوم القيامة منشورا فيجد فيه كل صغيرة وكبيرة من أمور حياته مكتوبة مسطرة فيه. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, segala sesuatu yang kita perbuat di dunia ini, perbuatan, ucapan, semua tertulis dalam catatan amal manusia. Tidak ada satupun yang terlewat oleh yang tidak dicatat. Dalam baik itu kebaikan maupun keburukan, semua dicatat lengkap, tidak ada yang kurang. وقيل أن كل شيء أحصيناه كتابا يعني كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. كل شيء من حياة الإنسان والكتب والرسل مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل الخلق. Adapun tafsir yang lain dalam ayat ini, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini dan segala sesuatu yang berjalan semua ini sudah tercatat di lauh mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. فذوقوا هذا للتوبيخ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب كلما نضجت جلودهم الجلود تنتهي وتتآكل من النار بدلهم الله جلودا أخرى ليذوقوا العذاب بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Fadzuqu ini adalah lafaz untuk memberikan ecehan kepada mereka atau
kejelekan untuk kepada mereka. Rasakan dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Falan nazidakum illa adzaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menambahkan sesuatu apapun kepada mereka untuk mereka kecuali azab. Jadi setiap mereka diazab oleh Allah, kulitnya terbakar, kulitnya hancur, badannya hancur, Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan kulit yang baru, dengan tubuh yang baru, dan Allah azab lagi, dan seterusnya seperti itu. أو معنى فلن نزيدكم إلا عذاب كلما خبت النار كلما هدأت زدناهم سعيرا كلما هدأت النار كلما ازدادت اشتعالا عليهم. Atau makna daripada falan nazidakum illa adzaba ini, ketika mereka di neraka nanti, orang-orang ketika api neraka sudah mulai meredup, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan lagi volume api nerakanya. Terus ketika redup ditambahkan lagi, dinyalakan lagi seperti itu. تمام. هذا هو الترهيب، سينتقل إلى الترغيب. رهب وخوف، الآن سينتقل إلى الترغيب، سيبشر. Yang berikut yang sudah kita sebutkan tadi adalah tarhib atau ancaman bagi orang-orang yang tidak yang ingkar, yang tidak beriman kepada hari kebangkitan. Nah, setelahnya insyaallah kita akan membicarakan tentang targhib. Mubasyirat, سيبشر. Kabar gembira. إن للمتقين مفازا يعني فوزا ونجاة وخلاصا مما في أهل النار، لن يعذبوا مثل أهل النار. والمفاز هو مكانهم في الجنة، مكان الفوز في الجنة. إن للمتقين مفازا, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapat kemenangan, artinya mereka kebalikannya orang-orang yang kafir tadi, mereka menang. Di mana tempat mereka? Yaitu di dalam surga. Mereka akan bahagia, tenang, menang seperti itu. حدائق مفرد حديقة، والحديقة هي الأشجار والأعناب والفواكه التي يحدق بها، يعني تحاط بسور. حدائق وأعناب، الأعناب هي جمع عنب وهي الكروم، النبات الذي هو العنب الذي فيه يعني نفع كثير، لكن له في عنب الجنة ليس له من عنب الدنيا إلا الاسم فقط، لكن الطعم واللون شيء مختلف. Hadaiq wa a'naba. Apa yang berada di dalam surga tempat orang bertakwa? Hadaiq, kebun-kebun yang rindang, wa a'naba, dan buah anggur. Namun di sini beliau menyampaikan bahwasanya anggur yang kita baca di sini memang betul-betul anggur, namun bagaimana warnanya, bagaimana rasanya, bagaimana bentuknya itu berbeda dengan yang ada di dunia. رأى بعض الصحابة أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم مد يده ليأخذ شيء ثم أعاد يده مرة ثانية، فقال له ما لك تراجعت يا رسول الله؟ قال إني رأيت الجنة ورأيت فيها قطفا من عنب، عنقود عنب، فأردت أن أخذه ثم ترددت، وإني لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، طوال حتى يوم القيامة كنا نأكل من هذا العنقود من العنب من الجنة الذي كان النبي سوف يأخذه. هذه صفات فواكه الجنة يبقى دائما لا ينتهي. Disebutkan dalam sebuah hadis, suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama sahabat, beliau mengangkat tangannya seolah-olah mengambil sesuatu, namun Nabi Muhammad SAW mengembalikan tangannya. Nah, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang terjadi engkau mengangkat tanganmu seolah-olah ingin mengambil sesuatu, namun dikembalikan, nah, tidak jadi diambil. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku melihat surga. Aku melihat surga dan di dalam surga terdapat beberapa ikat anggur. Aku ingin mengambil anggur tersebut dari surga, cuma aku takut, khawatir. Khawatir kenapa? Ketika buah surga itu sampai di dunia, maka seluruh umatku akan makan dari buah anggur tersebut sampai hari kiamat. Anggur tersebut tidak akan habis dan mengenyangkan seluruh umatku sampai hari kiamat nanti. Nah, itu salah satu bentuk sifat makanan yang ada di surga. وكواعب أترابا، انتبهوا معي لهذه الآية لأن هذه الآية فعلت مشكلة كبيرة. انتبهوا معي، وكواعب أترابا، المفسرين تسببوا في مشكلة كبيرة جدا حول هذه الآية. انتبهوا معي فيها تماما الكلام الذي سوف أقوله. Kemudian pada ayat wa kawaib atroba ini banyak sekali ulama-ulama yang bahasanya kurang tepat dalam menafsirkan ayat ini. Maka kita perhatikan mana yang sesungguhnya. قال بعض المفسرين وكواعب أترابا معناها نساء في الجنة
لهن صدور جميلة، لهن صدور أو سادي جميل، هكذا قال بعض المفسرين، وأخذوا معنى كلمة كواعب بمعناها اللغوي فقط. معنى اللغة أنه المرأة الكاعب، المرأة التي لها صدر جميل أو سادي جميل، هكذا فسر بعض المفسرين هذه الآية. Maka sebagian orang menafsirkan wa kawa'iba atroba ini mengartikan dengan nanti wanita-wanita yang masuk surga itu, yang ada di surga, mereka memiliki bodi yang sangat bagus. Mohon maaf, beliau menyebutkan bagian payudara yang besar seperti itu. Ini sebagian orang menafsirkan ayat ini dengan perkataan seperti itu. Nah, dia menafsirkan ayat ini hanya dengan lafadznya saja, secara letterlek saja gitu. فقال الكفار واليهود والنصارى كيف يليق بربكم أن يقول هكذا وصف المرأة بأنها ذات صدر جميل وثدي جميل ويجعلها للرجال في الجنة. هذا لا يليق بإله أن يقول هكذا وأن يصف المرأة هكذا أنها في الجنة، يصف مواصفات الجسم، هذا لا يليق، هكذا قال. Maka dengan pernyataan tersebut, orang-orang kafir dan orang yang tidak menyukai Islam menyerang, menjadikan itu sebagai celah. Bagaimana mungkin Tuhan kalian itu membicarakan fisik wanita sebagai bentuk kenikmatan di surga nanti seperti itu, dengan menggunakan bahasa yang membatasi fisik seperti itu. الحقيقة أن هذا خطأ وقع فيه بعض المفسرين، لكن حقيقة التفسير أن العرب حينما يقولون عن المرأة أنها مرأة كاعب، يعني هي مرأة في مقتبل العمر في سن البلوغ في غاية الحسن والجمال. يكون مرأة كاعب يعني مرأة في بداية البلوغ، سن البلوغ، مكتملة الصحة في غاية الحسن والجمال. فالوصف القرآني هنا المقصود به، وهذا قاله الزجاج وغيره، قالوا المقصود بكواعب نساء في غاية الحسن والجمال، لكن ليس مقصود به وصف معين للجسم، إنما وصف عام شامل يقول عن المرأة في الجنة أنها في غاية الحسن والجمال، لكن ليس مقصود به وصف شيء معين في الجسم. Maka bagaimana kita menanggapi serangan orang-orang kafir tadi? Nah, kita mengatakan bahwasanya memang itu kesalahan dari orang yang menafsirkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kawa'iba atroba itu yang artinya adalah bukan membatasi kecantikan dengan fisik. Artinya wa kawa'iba atroba itu adalah sebagai bentuk cantik yang sangat paripurna, tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita sifati dengan batasan-batasan fisik seperti itu. Artinya di surga nanti wanita-wanita sungguh sangat cantik, sangat cantik, di mana kecantikannya itu tidak bisa dibayangkan, bukan diartikan dengan batasan-batasan fisik seperti itu. إذن كواعب أترابا المقصود به مرحلة عمرية معينة، مرحلة سن معينة تكون فيه المرأة في كامل صحتها وقوتها وجمالها، ليس المقصود به وصف معين في الجسد. Maka lafadz asli atau lafadz yang sesungguhnya daripada lafadz wa kawa'iba adalah kecantikan di mana wanita itu dalam usia yang sangat ideal, usia yang sangat ideal, kemudian tubuh yang ideal, kekuatan yang ideal, bukan menyebutkan batasan-batasan tertentu, besar, kecil, tua, muda, itu tidak. Tapi di mana semua wanita-wanita di surga itu dalam batasan-batasan yang sempurna seperti itu. أترابا يعني متشابهات، كل نساء الجنة متشابهات في حسنهن وجمالهن، ليس واحدة أكثر جمالا من الأخرى ولا أقل من الأخرى، أترابا يعني متشابهين في الجمال والحسن والروعة. Kemudian lafadz atrobanya itu sebaya atau serupa, maka ini diartikan sebagai bentuk wanita-wanita di sana nanti tidak ada yang ini lebih cantik daripada yang ini seperti itu. Nah, maka semua wanita di surga nanti akan cantik, serupa cantiknya, namun sesuai selera suaminya pastinya. Nah, jadi cantiknya itu tidak bisa dia lebih cantik daripada yang lain, kamu lebih cantik daripada yang lain seperti itu. والمرأة أيضا من نساء الدنيا التي ليس لها زوج في الجنة، الله يزوجها برجل من حور الجنة، رجل في غاية الحسن والجمال، فيمتعها به كما يمتع الرجل بمرأة من حور العين، تمتع المرأة التي لا زوج لها برجل من أهل الجنة أيضا في غاية الحسن والجمال أيضا، كما يمتع الرجل بالزواج من امرأة في غاية الحسن والجمال من الحور العين، تمتع المرأة كذلك برجل من أهل الجنة في غاية الحسن والجمال.
sebagaimana laki-laki dihidangkan atau diberikan kenikmatan di surga nanti, diberikan kenikmatan berupa wanita-wanita yang begitu cantik. Nah, begitu juga dengan wanita-wanita mukminah muslimah ini ketika masuk surga akan diberi kenikmatan dengan diberikannya laki-laki atau pasangan yang ganteng-ganteng seperti itu. عندما كنت في روسيا وجدت لجنة من العلماء تفعل ترجمة لمعاني القرآن إلى اللغة الروسية، فوجدتهم عند هذه الآية وقواعد أتراب يكتبون في المصحف الروسي باللغة الروسية في الترجمة يقولون ونساء صدورهن جميلة، فقلت لهم اتقوا الله عز وجل، أنتم تعطون لأعدائنا الفرصة كي يتكلموا علينا، لا تكتب هكذا، قل ونساء في غاية الحسن والجمال كما أراد الله سبحانه وتعالى، ولا تكتب نساء صدورهن جميلة، لأن هذا الله لا يريد أن يقول هكذا، هو أراد أن يقول نساء في غاية الحسن والجمال، فتراجعوا عن هذا الحمد لله. Beliau bercerita, beliau pernah tinggal di Rusia menjadi salah satu utusan dari Al-Azhar di negara Rusia. Beliau bercerita di Rusia itu beliau lihat terjemahan bahasa Rusia menerjemahkan lafaz wa kawaiba atroba sebagaimana yang beliau ceritakan tadi. Artinya adalah wanita-wanita yang memiliki, mohon maaf, payudara yang bagus seperti itu, payudara yang besar seperti itu. Nah, beliau mengganti atau menginformasikan, memberikan nasihat kepada ulama-ulama di sana untuk mengganti lafaz tersebut karena itu sangat membatasi apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Nah, maka berikanlah makna sebagaimana yang kita sebutkan tadi, wanita yang sangat cantik, wanita yang sangat indah, sempurna, bukan dibatasi dengan postur-postur tertentu seperti itu. Dan alhamdulillah mereka sudah menggantinya. لماذا اليهود والمسيحيين يحاولون أن يمسكوا علينا هذا اللفظ ويقولون هو المقصود به الصدر وهو ليس كذلك؟ الصحيح أنه ليس كذلك، لأن كتبهم العهد القديم والعهد الجديد، التوراة والإنجيل، التوراة تسمى العهد القديم والإنجيل يسمى العهد الجديد. المحرفين طبعا هذا ليس كلام الله، مليء بالكلام عن الجنس والنساء، مليء، وليس هذا كلام الله، هم الذين حرفوا وكتبوا هذا الكلام. وأكبر دليل على هذا في العهد القديم نشيد الأنشاد، اقرأ نشيد الأنشاد وأنت تجد كلاما يتغزل فيه كاتبه في امرأة من أول شعر رأسها إلى أصابع قدميها يصف كل شيء في جسمها، هذا ليس كلام الله، فهم يريدون أن يجدوا في كتابنا شيء مثل الذي عندهم في كتبهم لكي لا يكونوا هم وحدهم على الخطأ، لكن الحمد لله ليس عندنا شيء من هذا، كل كتبهم مليئة بالجنس، التوراة والإنجيل، لكن هذا ليس كلام الله، إنما هو تحريفهم وكذبهم. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir melihat ayat ini sebagai celah. Oh, berarti memang betul di dalam Al-Quran itu juga menceritakan fisik-fisik wanita. Karena kenapa? Mereka di dalam kitab perjanjian lama atau perjanjian yang baru, ya kitab Taurat atau Injilnya itu, tapi ini yang sudah ditahrif, yang sudah dirubah oleh mereka. Bukan murni kalam Allah, bukan murni firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah merubah. Di dalam kitab-kitab mereka, mau itu perjanjian lama atau perjanjian baru, mereka banyak menyebutkan bentuk fisik wanita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ujung kuku kaki. Mereka banyak menyebutkan bentuk-bentuk tubuh wanita. Nah, itu kan bukan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah merubah. Nah, ketika mereka menemukan ayat ini dan ada orang yang menafsirkan kawaib itu sebagai, mohon maaf, payudara, nah mereka setuju. Oh, berarti di Al-Quran juga ada firman Allah yang berbicara tentang bentuk tubuh manusia, bentuk tubuh wanita, seperti itu. Mereka pengen juga Al-Quran ada celahnya, ada kesalahannya gitu. اقرأوا، أنا أدعوكم فقط لقراءة نشيد الأنشاد في العهد القديم، نشيد الأنشاد، اكتب في محرك البحث نشيد الأنشاد مترجما إلى الأندونيسية، وأنت تقرأ العجب العجاب من الابتذال والسخافة والكلام الذي لا يمكن أن يقوله الله سبحانه وتعالى أبدا، هذا في التوراة. Bukti bahwasanya mereka banyak menceritakan tentang postur tubuh wanita itu, kalau buka di YouTube lihat tulis namanya Nasyid Al-Ansyad. Nah, nasyid pakai bahasa Arab. Nasyidul Ansyad. Nasyid Al-Ansyad. Nah, itu isinya adalah isi dari kitab-kitab mereka yang sudah dirubah.
perkataan-perkataan mereka yang mereka klaim bahwasanya itu adalah isi daripada kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, yang isinya itu adalah itu menyebutkan postur tubuh wanita. Banyak sekali kita temukan hal-hal aneh di situ yang mustahil bahwasanya itu adalah firman Allah. اقرأ رسائل حزقيال. رسائل حزقيال لا تعد أن تكون رسائل جنسية موجهة للرجال والنساء، رسائل جنسية واضحة. ثم هم بعد ذلك يقولون عندكم كواعب أطربة، يمسكون في كلمة واحدة عندنا فسرها المفسرون خطأ، وعندهم رسائل حزقيال هي رسائل جنسية خالصة واضحة. رسائل حزقيال. Kalau mau cari yang lain juga ada, namanya Rosail Hazqial. Nah, di situ juga sama. Banyak sekali menceritakan tentang postur-postur tubuh wanita. Dan itu mereka bahkan mengutip ayat ini juga. Mengutip ayat ini, wa kawa'iba atroba ini masukkan ke dalam itu tadi perkataan mereka tadi di Rosail Hazqial tadi gitu. Itu salah satu bukti bahwasanya mereka banyak sekali menyebutkan postur-postur tubuh wanita yang sangat dengan bahasa yang tidak layak, yang mereka kembalikan bahwasanya itu adalah firman Allah, padahal itu bukan. إن الإسلام والقرآن حينما تحدث حتى عن العلاقة بين الرجل وزوجته، العلاقة الجنسية، علاقة الأزواج، لم يصفها ولم يتكلم عنها بالتفصيل، إنما كان عنها قال أو لامستم النساء، لم عبر عنها باللمس فقط تعبيرا جميلا راقيا متحضرا. فالقرآن ليس كتاب قبيح ولا فيه بذاءة ولا مثل كتبهم، إنما كتاب راقي فيه تحضر يعبر عن هذه العلاقات الصحيحة بين الأزواج تعبيرا راقيا. Maka Al-Quran datang dengan subhanallah dengan bahasa yang sangat indah. Bahkan ketika menceritakan hubungan antara suami dan istri saja dengan lafadz aula mastumun nisa, yang mana kalau secara bahasa lamastu itu lamasa yulamisu itu artinya menyentuh. Nah, namun arti daripada menyentuh itu maksudnya hubungan suami istri. Ini dibungkus dengan bahasa yang sangat indah gitu. Artinya itu sangat indah, dan ini mujizat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang nyeleneh sebagaimana yang mereka lakukan terhadap kitab-kitab mereka. إذن المقصود بكلمة كواعب هي نساء في غاية الحسن والجمال، والذي فسر على أنها نساء لهن صدور جميلة هذا تفسير خاطئ. Maka lafadz wa kawa'iba atroba itu artinya adalah kecantikan wanita-wanita di surga nanti adalah kecantikan yang paripurna, tidak bisa kita bayangkan ketika di dunia ini. Nah, bukan kecantikan dari hanya dari segi postur tubuh saja. Dan orang yang mengatakan kecantikan wa kawa'iba atroba adalah wanita yang memiliki postur tubuh yang besar, itu salah, tafsir yang salah. وكأسا دهاقا من نعيم أهل الجنة أنهم يشربون كأسا مملوءة ممتلئة، وقيل كأسا بعد كأس من خمر الجنة، ولكن خمر الجنة ليس كخمر الدنيا. خمر الجنة لا يسكر ولا يذهب بالعقول. وهذا كان من لغة العرب، يقولون اسقنا كأسا دهاقا، فالله قال ولكم في الجنة كأسا دهاقا ولكنها ليست كخمر الدنيا. خمر لا تسكر، خمر تمتعكم فقط لأنكم امتنعتم عن الخمر في الدنيا فسقاكم الله من خمر الآخرة. Wa ka'san dihaqa, dan nanti ketika di surga orang-orang yang bertakwa akan dihidangkan gelas-gelas yang dipenuhi dengan minuman-minuman. Nah, dalam ayat ini juga ditafsirkan dengan minuman-minuman khamar. Namun tentu saja khamar di surga berbeda dengan khamar yang ada di dunia. Khamar di surga tidak memabukkan, tidak menghilangkan akal, tidak membuat tubuh yang minumnya sakit. Berbeda dengan khamar yang di dunia. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan khamar? Nah, karena balasan bagi orang-orang beriman ketika di dunia menahan diri mereka untuk tidak meminum khamar sama sekali, maka Allah Subhanahu wa taala berikan khamar ketika di surga. لا يسمعون فيها يعني في الجنة لغوا يعني كلاما باطلا، لا فيها كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا أي شيء، لا يوجد فيها لغو الكلام ولا كلام زائد ولا كذابا، يعني لا يكذب بعضهم بعضا إذا تكلموا. إذا تكلم الإنسان لا يكذب صاحب الجنة أخيه أو أخته. إذن لا فيها كلام لغو ولا كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا يكذب بعضهم بعضا إذا تكلموا. هذه من النعم أيضا. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Ahli-ahli surga di sana nanti
tidak akan mendengar perkataan-perkataan yang tidak berguna. Laghwan itu bisa diartikan ghibah atau namimah. Namimah itu adu domba ataupun fitnah, perkataan fitnah atau perkataan hoax, perkataan yang tidak ada buktinya atau perkataan yang omong kosong. Mereka sama sekali tidak mendengarkan hal-hal tersebut ketika di surga. جزاء من ربك عطاء حسابا يعني أعطاهم وجزاهم حسابا يكفيهم ويسعدهم حتى يقول الواحد منهم يكفيني اكتفيت يا رب من السعادة واكتفيت يا رب من العطاء. Jazaan min rabbika ata'an hisaba. Hal tersebut adalah sebagai bentuk balasan bagi orang-orang yang dari Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang beriman, sehingga orang-orang di surga nanti mereka merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di surga. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la يملكون منه خطابا. هذا معروف. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يعني لا يسمح لأحد أن يتكلم إلا بإذنه، ولا يسمح لأحد بالشفاعة إلا بإذنه، ولا يستطيع أحد أن يتكلم بين يدي الله إلا بعد إذنه، من شدة وصعوبة الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Ini artinya sudah jelas, yaitu Tuhan langit, Tuhan bumi, dan Tuhan yang berada di antara keduanya, yaitu Zat Ar-Rahman yang Maha Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun pada lafaz la yamlikuna minhu khitaba, ini adalah artinya mereka manusia tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki wewenang untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia juga tidak akan mendapatkan syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. يوم القيامة يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الروح قالوا أنه جبريل، قيل أنه أرواح بني آدم، قيل أنهم ملائكة. الروح والملائكة يقفون، الروح جبريل أو أرواح بني آدم أو أشراف الملائكة ومعهم الملائكة صفا لا يتكلمون، لا يوجد كلام، كلهم يقفون صفا بين يدي الله سبحانه وتعالى بدون كلام. لا يتكلمون كله، الروح والملائكة الكل لا يتكلم بين يدي الله سبحانه وتعالى. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa. Di mana di hari pada hari itu ruh di sini bisa diartikan sebagai malaikat Jibril, karena malaikat Jibril adalah ruh. Kemudian bisa juga diartikan sebagai arwah-arwah Bani Adam atau manusia-manusia. Wal malaikah, dan juga malaikat-malaikat yang lainnya di situ. Nah, la yatakallamuna, mereka tidak berbicara satupun tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berbicara pada hari itu. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن في الشفاعة وقال صوابا، يعني قال قولا فيه حق، قولا الصواب هو السداد من القول والفعل. لا يتكلمون إجلالا وتعظيما لرب السماوات والأرض إلا كلمة الحق، إلا النطق بلا إله إلا الله. هذا هو الكلام أو للشفاعة. لا يشفعون ولا يتكلمون إلا بعد إذن الله لهم. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari itu semua, baik itu manusia ataupun malaikat, tidak ada yang berbicara satupun kecuali yang Allah Subhanahu wa taala izinkan, kecuali yang mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya juga tidak ada seorang pun yang bisa menolong pada hari itu. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat pada hari itu kecuali yang Allah Subhanahu wa taala izinkan, yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. ذلك اليوم الحق، هذا هو يوم الحق، فمن شاء، هذا اختيار اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا بالعمل الصالح، اتخذ إلى ربه مآبا سبيلا، يعني عود إلى ربك أيها المؤمن، اتخذ إلى ربك سبيل، تب إلى الله، ارجع إلى الله، اسلك سبيل الخير كي تكون بين أهل الجنة يوم القيامة. ذلك اليوم الحق, pada hari itu adalah hari yang sangat benar adanya, seperti itu.
Nah, pasti terjadi. Faman syaa di sini adalah ikhtiar, pilihan. Pilihan, kamu boleh mengambil, kamu boleh tidak mengambil. Faman syaa attakhadha ila rabbih ma'aba. Siapapun boleh saja mengambil Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kembali. Atau siapapun juga tidak mengambil, terserah. Ya, pilihan kembali kepada manusia. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يعني ينبههم إلى أن هناك عذاب قريب. قال بعض المفسرين المقصود به قتل بدر ما حدث لهم من الهزيمة في غزوة بدر. وقال البعض الآخر العذاب القريب المقصود به عذاب يوم القيامة لن يكون بعيد، لن يكون بعيد. متى هذا العذاب؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. سوف ينظر المرء إلى ما قدم من عمل طيب أو عمل سيء، وهناك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني لم أخلق، ليتني لم أبعث، ليتني كنت نسيا منسيا، عندما يرى القيامة والبعث والحساب والجنة والنار. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kalian orang-orang kafir mengenai azab yang dekat. Nah, azab yang dekat di sini bisa diartikan sebagai hari Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala menolong ahli Badar. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengazab atau menjatuhkan, mengalahkan orang-orang kafir. Nah, ini bisa diartikan sebagai hari Badar atau juga hari kiamat nanti. Adzaban qariba karena sesungguhnya jarak antara kehidupan manusia dengan kiamat itu sangat dekat. Nah, maksudnya seperti itu. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah juga sangat jelas, di mana hari itu semua manusia akan melihat apa yang telah diperbuat oleh dirinya sendiri ketika di dunia. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari itu orang-orang kafir akan berkata, andai saja dulu aku tidak diciptakan. Andai saja dulu aku hanya sebagai debu. Andai saja aku dulu tidak mengingkari hari kebangkitan seperti itu. Andai seperti itu. قال بعض المفسرين أنه حينما يرى الكفار الفصل بين البهائم والحيوانات، الله سيأتي بالحيوانات فتقص من بينها التي أصابت هذه التي ضربت هذه سوف تضربها مثلها، ثم بعد أن يحدث القصاص بين الحيوانات يقول الله لهذه الحيوانات كوني ترابا فتكون ترابا. كذلك حينما يرى الكافر هذا الأمر يقول يا ليتني كنت ترابا مثل هذه الحيوانات، يا ليتني لم أحاسب، يا ليتني لا أدخل النار. Adapun ada juga tafsir yang lain bahwasanya kenapa orang kafir itu berkata andai aku menjadi debu, karena ketika di hari kiamat nanti, di hari hisab, setelah Allah Subhanahu wa taala menghisab orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala menghisab para hewan. Hewan-hewan yang di dunia itu akan dihisab, akan diberikan kesempatan untuk mengkisos. Yang dulunya terbunuh ketika di dunia, terbunuhnya karena dicerkam atau apa, yang diterkam itu boleh membalas ketika di akhirat nanti. Pokoknya mengkisos satu sama lain, berbalas antara satu sama lain hewan ya. Nah, kemudian setelah diberikan hak kisosnya itu, hewan-hewan tersebut akan Allah Subhanahu wa taala musnahkan menjadi debu. Nah, makanya orang-orang kafir pada saat itu melihat hewan dikisos, setelah dikisos menjadi debu, mereka berkata, andai saja aku menjadi debu sebagaimana hewan itu dijadikan debu, tidak dihisab, tidak dimasukkan neraka, tidak disiksa seperti itu. نسيت أن أقول لكم في تفسير كواعب أترابا هذه الكلمة التي يتكلم بها حينما تتكلم الآن مع أي مسيحي أو يهودي تقول له انظر عندك إلى نشيد الأنشاد ورسائل حسقيال ويقول لك وعندك وكواعب أترابا هكذا. انظر إلى السياق العام التي قال الله فيها الكلمة. السياق كان سياق ليس جنسي، إنما هو سياق الكلام عن نعيم أهل الجنة، لكن نشيد الأنشاد سياق جنسي، رسائل الحسقيال سياق جنسي، الكلام كله عن الجنس، إنما هنا ليس كلام عن الجنس، إنما السياق كان عن نعيم أهل الجنة. فهمتني؟ فانظر إلى السياق لتفهم المعنى. السياق أن الكلمة ليس مقصود بها أي معنى جنسي، إنما هي سياق للكلام عن نعيم أهل الجنة. Mohon maaf, beliau lupa menyampaikan sesuatu. Pada lafadz wa kawa'iba atroba itu, orang-orang kafir yang menyerang orang Islam dari ayat ini, mereka mengatakan, coba lihat di apa itu, nasyid al-ansyad, dan juga lihat di Rasail Hazqiyal, atau juga lihat pada ayat wa kawa'iba atroba. Nah, itu mereka menjadikan itu sebagai celah. Nah, padahal dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan spesifik tertentu.
tidak memberikan gambaran tertentu. Apakah harus wanita dan apakah harus posturnya, apakah harus fisiknya bagaimana? Tidak. Ini menunjukkan kenikmatan yang secara umum, yang artinya wanita-wanita di sana akan menjadi sangat cantik, sangat cantik. Begitu juga bisa dijadikan sebagai kenikmatan untuk wanita, laki-lakinya juga akan menjadi tampan, sangat tampan seperti itu. Namun berbeda dengan yang ada di kitab Nasyid al-Ansyad atau Rasailah Hizqiyal. Mereka betul-betul menyebutkan secara spesifik postur tubuh tertentu, jenis tertentu gitu. الحقيقة أن نشيد الأنشاد ورسائل الحسبية ليست كلام الله إنما هي كلام من تأليفهم هم ثم قالوا إنه كلام الله. Yang pastinya adalah bahwasanya kitab Nasyid al-Ansyad itu atau Rasailah Hizqiyal itu bukan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu adalah perkataan mereka yang mereka buat-buat dan mereka sandingkan di dalam kitab-kitab mereka dan mereka mengatakan itu adalah firman Allah. هيا نكتب أهداف السورة أو أغراض السورة. Mari kita sama-sama tulis tujuan-tujuan daripada surat ini. واحد إقامة الدليل على أن البعث حق. Yang pertama, maksud daripada surat ini adalah memberikan dalil atau petunjuk bahwasanya hari kebangkitan benar-benar ada. أنا أريد أن أقول انظر البعث، الكلام عن البعث كثير لأن البعث هو الإيمان. إذا آمن الإنسان أن هناك بعث خلاص سوف يؤمن بالله والملائكة وسوف يستعد. إذا أنكر البعث خلاص أصبح كافرا. الكلام عن البعث هو الكلام عن الإيمان والكفر. كلام مهم جدا لذلك يكرر ويتكلم ويأتي بالأدلة على إمكانيته. Beliau di sini mengingatkan kalau orang sudah beriman kepada hari kebangkitan saja, itu artinya dia sudah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada orang yang membawa kabarnya, dan dia akan beramal kebaikan, dia akan meninggalkan keburukan seperti itu. Karena beriman kepada hari kebangkitan ini sebagai barometer seperti itu. اثنان وصف الأهوال الحاصلة عند البعث والقيامة. الأهوال، تعرف كلمة الأهوال؟ الفظائع، الشدائد. Yang kedua adalah pensifatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hari kebangkitan yang sangat dahsyat. Atau dahsyatnya hari kebangkitan. ثلاثة وصف يوم الحشر. Yang ketiga, sifat hari kebangkitan. أربعة Yang keempat, بيان منزلة المتقين وتبشيرهم بالجنة. menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang bertakwa dan kabar gembira untuk mereka. تمام. أرجو أن يعني أقول لكم أننا نأخذ في كل يوم سورة لأن كل سورة لها فيديو مخصوص بها. إذا قسمنا كل سورة على 2 فيديو سيكون هذا بالنسبة للذي يشاهد في الإنترنت صعب عليه. من أجل ذلك نحن إلى حد ما نسرع قليلا كي نقول سورة واحدة في كل لقاء. Beliau menyampaikan, beliau berharap dalam satu pertemuan itu beliau bisa menyelesaikan satu surat sehingga bisa memudahkan penonton-penonton yang ada di luar sana ketika ingin mencari kata kuncinya di YouTube atau apa. Nah, gampang, surat An-Naba misalkan seperti itu. Kalau dibagi menjadi 2 maka nanti akan lama, susah ininya, susah menyempurnakannya gitu. أي سؤال؟ أسئلة. Ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? نعم تفضل. Allah Subhanahu qala Allah taala wa khalaqnakum azwaja. Idzan li al-insan mawjud rajul wa imra'ah.
Cuma kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikah نعم الله خلق سبحانه وتعالى الرجل والمرأة أزواجا الذي يريد ألا يتزوج الإنسان الطبيعي النورمال الإنسان الطبيعي هو لا يستطيع أن يعيش بدون زوجة والمرأة الطبيعية النورمال هي لا تستطيع أن تعيش بدون رجل فكلاهما منجذب إلى الآخر انجذابا طبيعيا فطريا أما إذا وجدت رجلا لا يتزوج ففيه أمر غير طبيعي إما نفسي أو بدني إذا وجدت امرأة تقول أنا لا أتزوج فيها أمر غير طبيعي غير فطري إما بدني أو نفسي لكن الطبيعي أن الرجل والمرأة منجذبان لا يستطيع الرجل الطبيعي أن يعيش بدون زوجة ولا تستطيع المرأة الطبيعية أن تعيش بدون رجل هذا سيعاني إذا عاش بدون زوجة وهذه ستعاني ستتعب الطبيعي أن يعيش سويا كما أراد الله سبحانه وتعالى الذي تراه بدون هو عنده مشكلة إما في نفسه أو في جسمه والتي تعيش بدون هي عندها مشكلة إما في جسمها أو في نفسيتها لكن الطبيعي يتجاذبان لا يستطيع الرجل أن يعيش بدون زوجة ولا تستطيع المرأة أن تعيش بدون رجل الطبيعيين نعم ماذا؟ كيف السؤال؟ ما فهمت أزواج هل فهمت؟ أنا ما فهمت السؤال الرجل أو المرأة أنا أجبنا أولا أن كل هذا يعني أنت السؤال عليك تفهمني بعد ذلك لأن لم أفهم سؤالك كلهم أن الرجل الطبيعي والمرأة الطبيعية لابد أن يتجاذبان هذا وسنفعل هذا mohon maaf tadi saya belum paham sama pertanyaannya. Saya kira pertanyaannya bagaimana tentang orang yang tidak menikah seperti itu. Maka saya tadi tanya seperti itu ke Syekh. Nah seperti itu di surga nanti. Di surga nanti. Ya itu. Makanya saya tanya tadi seperti itu ke beliau. Mengutip hadisnya juga gitu kan. Nah maka beliau menjawab manusia yang normal itu laki-laki dan perempuan yang normal itu tidak bisa hidup tanpa menikah. Maka laki-laki yang sudah lama tidak menikah itu ada kemungkinan yang pertama di fisiknya atau kemungkinan yang kedua di nafsunya seperti itu. Nah, adapun yang normal itu mereka membutuhkan yang namanya menikah. Seperti itu namanya fitrah. Menikah itu fitrah. Maka laki-laki atau perempuan juga bahkan yang menikah itu normal karena fitrahnya seperti itu. Harus menikah. Namun kalau misalkan tidak menikah, nah itu harus dicek apakah dari fisiknya dia ada kelainan atau dari nafsunya dia ada kelainan. Nah, seperti itu. Itu namanya tidak normal seperti itu. Adapun kalau misalkan pertanyaannya menjurus kepada bagaimana nanti kondisinya ketika di surga, apakah tetap berpasangan atau tidak? Nah, ini akan dijawab sama Syekh. أما الإجابة فالمرأة التي لم تتزوج في الدنيا ولم يكن لها زوج في الدنيا فإن الله سوف يزوجها في الجنة من رجل لم تكن له زوجة أيضا في الدنيا. Nah, orang-orang wanita-wanita yang ketika di dunia beriman namun tidak sempat menikah, kemudian meninggal, nah nanti di surga akan dijodohkan, akan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak pernah menikah juga di dunia. والرجل الذي لم يتزوج في الدنيا سوف يزوجه الله أيضا من امرأة لم يكن لها زوج في الدنيا أو من الحور العين. Dan laki-laki yang tidak pernah menikah di dunia kemudian beriman dan dia sudah meninggal duluan, maka nanti di surga Allah Subhanahu wa taala akan menjodohkan, menikahkan dengan
perempuan yang belum pernah menikah atau dengan bidadari-bidadari yang di surga. وهنا سؤال يعني هناك امرأة دائما تسألني تقول لي هي تكره زوجها جدا وهي تكرهه وتعيش معه فقط من أجل الأولاد لأن إذا تركته الأولاد سوف يتشردون وسوف يعذبون وهي تقول هي لا تريد أن تكون زوجها له في الجنة ويقولون أن زوجة الدنيا سوف تكون زوجته في الجنة هي تقول لا أريد أن أراه مرة ثانية في الآخرة تقول هكذا لا أريد ماذا أفعل أنا حتى لا أراه أنا فقط أعيش معه من أجل الأولاد لا أحبه أكرهه لا أريد أن أعاقب به مرة ثانية في الجنة هي تقول هكذا فماذا نجيب عليها. Nah, ada seorang perempuan datang kepada beliau. Syekh bertanya, Syekh, saya itu punya suami, punya anak. Saya nggak suka sama suami saya. Saya tinggal di rumah itu karena anak-anak saja, bukan karena suami saya. Saya tersiksalah sama suami saya seperti itu. Nah, saya nanti ketika mendengar ketika mendengar perkataan di surga akan dibarengi lagi dengan suaminya di dunia, saya nggak mau di surga nanti saya bareng sama suami saya lagi. Saya nggak mau mengulang disiksa lagi di surga nanti bersama suami saya. Bagaimana itu caranya? Saya ada nggak caranya? الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الجنة لهم فيها ما يشاءون يعني هي إذا قالت لله أنا لا أريد هذا الله سيبدلها بها زوجا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ini adalah kaidah dasarnya. Di surga itu lahum ma yasha'un. Ahli surga berhak mendapatkan apa saja yang mereka mau. Nah, maka kalau seorang wanita dia tidak ingin Allahu Akbar, suaminya fisiknya akan berubah atau nanti sifatnya akan berubah. Yang penting itu kaidah dasarnya. Lahum ma yasha'un. Ahli surga akan diberikan semua yang mereka mau. Allahu Akbar. أي سؤال آخر؟ Ada pertanyaan lagi? أشكر إن شاء الله يوم السبت Allahu Akbar. Selanjutnya kita akan baca والعصر إن الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن